बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान इन दिनों बहुत ही मुश्किलात में हैं, जिनकी मुश्किलात जल्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही और ये मुश्किलात ख़त्म होती नज़र भी नहीं आ रही। जहां अदाकार को मुंबई में अपने घर पर मुबीना डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के हमले में ज़ख्मी होने के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी तो दे दी गई है, वहीं भोपाल में इनकी 15,000 करोड़ रुपए की खानदान की आबाई जायदाद जल्द ही मरकजी हुकूमत के कब्जे में आ सकती है। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जानब से पटौदी खानदान की आबाई जायदादों पर से रोक हटाने के बाद सामने आया है, जिसका मतलब है कि मरकजी हुकूमत इन अमलाक को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत अपने कब्जे में ले सकती है, जो 1947 में तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। जो जायदादें हुकूमत के कंट्रोल में आ सकती हैं, इनमें फ्लैग स्टाफ हाउस जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन गुजारा, नूरुल सबा पैलेस, दारुल इस्लाम, अहमदाबाद पैलेस, को हीफ्रा प्रॉपर्टी और दीगर इस प्रॉपर्टी में शामिल हैं। 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पटौदी खानदान को 30 दिनों के अंदर अपना केस मौजूदा अहकाम के सामने लाने की हदायत की थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया खानदान ने ऐसा क्या किया था। ये हदायत की गई है कि अगर आज से 30 दिनों के अंदर नुमाइंदगी दाखिल की जाती है तो अपील अथॉरिटी हद के पहलू को इश्तिहार नहीं देगी और अपील को अपनी खूबियों पर निपटाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है चूंकि सूरत हाल गैर वाज़ेह थी, इसलिए भोपाल जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। भोपाल के कलेक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि कोई भी कार्रवाई तभी की जाएगी जब हाई कोर्ट के हुक्म पर वाज़ेह हो। इससे पहले भोपाल के आखिरी बादशाह नवाब हमीदुल खान की दो बेटियां थी, आबदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ी औलाद आबदा सुल्तान को जायदाद विरासत में मिलती है। ताहम आबदा 1950 में पाकिस्तान चले गई थी और अपने वालिद की वफात के बाद इसकी बहन साजिदा सुल्तान, जो भारत में रही, कानूनी मालिक बन गई। आबदा के जाने के बाद सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान को ये ज़मीन विरासत में मिली। भारत में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में मंजूर किया गया था और नवाब की जायदाद की मलकियत तनाज़ा का बाइस बनी हुई है। जब से भारत के लिए दुश्मन की जायदाद के मतवली ने इसे 2014 में दुश्मन की जायदाद के तौर पर नामजद किया है। 2 साल बाद मोदी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि वारसों का दुश्मन की जायदादों पर कोई हक नहीं होगा, जिसमें पटौदी खानदान के दावेदारों को भी शामिल किया गया है। साल 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को जायज़ जानशीन तस्लीम किया और इनके पोते सैफ अली खान को जायदाद का एक हिस्सा विरासत में मिला। ताहम आबदा सुल्तान के पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद मरकजी हुकूमत ने इन असासों को दुश्मन की मलकियत करार दिया है। मोदी सरकार के कब्जे और नीलामी की कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए कांग्रेस की मेहरबानी। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में कांग्रेस पार्टी ने, जो अपनी मुस्लिम खुशामद की सियासत के लिए बदनाम है, मोदी हुकूमत की इस वक्त शदीद मुखालफत की, जब इसने कौमी सलामती को खतरे में डालने की कीमत पर भी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में तरमीम करने की कोशिश की। दिसंबर 2016 में हिंदुस्तान के सदर ने 5वीं बार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑर्डिनेंस को दोबारा नाफिज किया, जबकि मोदी हुकूमत का एक्ट में तरमीम का बिल लोकसभा में मंजूर हुआ। इसे ख़ास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई की जानब से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दायर की गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। भारत के लिए दुश्मन की जायदाद के रखवाले CEPI के तौर पर भारत में दुश्मन की तकरीबन 13,000 जायदादें हैं, जिनका तल्लुक इन लोगों से है जिन्होंने पाकिस्तान और चीन को हिजरत की थी। इन जायदादों की मालियत हज़ारों करोड़ रुपए है। ताहम एक्ट में इसकी मुकम्मल सलाहियत और सख्ती से अमल दरामद को गैर मकफल करने के लिए इसमें तरमीम की नागज़ीर ज़रूरत की पेश नज़र
یہ جائیدادیں نہ تو ان لوگوں کے وارثوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں جو تنازع کے وقت دشمن ممالک میں چلے گئے تھے، یا پھر مشکوک عناصر کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی دوران پاکستان نے وہاں اینمی پراپرٹی ایکٹ نافذ کیا۔ 1949 میں پاکستان نے متروکہ املاک ایکٹ نافذ کیا، جس میں کہا گیا تھا کسی شخص کی جائیداد اگرچہ وہ پاکستانی شہری ہو، جس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہو جو ہندوستان ہجرت کر گیا ہو، اس کی جائیداد ان کی ملکیت ہوگی، خالی جائیداد کے طور پر نشان زدہ۔ او پی انڈیا نے پہلے اس بارے میں بتایا کہ کس طرح بنگلہ دیش نے بنگالی ہندوؤں کو من مانی طور پر دشمن قرار دینے اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے اینمی پراپرٹی ایکٹ نافذ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ چین نے بھی گزشتہ برسوں میں دشمن کی جائیدادوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اگرچہ کانگریس کی مسلم خوشنودی کی سیاست کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، پارٹی نے محمد امیر محمد خان کو ٹکٹ دیا جو محمودہ آباد کے راجہ کے بیٹے تھے، جو تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ محمودہ آباد کے راجہ مسلم لیگ کے خزانچی اور محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے، جو ہندوستان کی خونی تقسیم کے ذمہ دار تھے۔ 1985 اور 1989 میں کانگریس نے راجہ کے بیٹے امیر کو ریاستی اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ دیا تھا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے محمد امیر محمد خان کے حق میں فیصلہ سنایا اور دشمن کی جائیداد کو 30,000 کروڑ روپے کا تسلیم کیا۔ اس کیس میں امیر کی نمائندگی کانگریس لیڈر اور ایڈوکیٹ سلمان خورشید نے کی۔ بعد میں کانگریس اور دیگر سیکولر پارٹی رہنماؤں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یو پی اے حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے اینمی پراپرٹی ایکٹ آرڈیننس بھی پیش نہیں کیا۔ یہ تبھی تھا جب مودی حکومت 2017 میں اینمی پراپرٹی ایکٹ میں ترمیم کر رہی تھی، جس نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ تقسیم کے دوران اور اس کے بعد پاکستان اور چین ہجرت کرنے والوں کے ورثاء کا ہندوستان میں چھوڑی گئی جائیدادوں پر کوئی دعویٰ نہیں ہوگا کہ دشمن کی جائیدادیں تھیں۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر قبضہ کر لیا اور فروخت کر دی۔ اس ترمیم نے محمد امیر محمد خان کے حق میں سپریم کورٹ کے 2005 کے حکم کو کالعدم قرار دیا۔ اس ترمیم کے ساتھ 1968 کی جنگ کے بعد دشمن قرار دیے گئے لوگوں یا اداروں کی طرف سے دشمن کی جائیداد کی کسی بھی منتقلی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ 2018 میں مودی حکومت نے 9,400 سے زیادہ دشمن کی جائیدادوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی مالیت 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ یہ جائیدادیں ان لوگوں کی ہیں جو پاکستان اور چین چلے گئے ہیں اور ان ممالک کی شہریت لے لی ہے۔ 2018 میں او پی انڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ان جائیدادوں کی سب سے زیادہ تعداد اتر پردیش میں واقع ہے، جس کی تعداد 4,991 ہے۔ اس کے بعد مغربی بنگال 2,735 کے ساتھ ہے۔ کل جائیدادوں میں سے تقریباً 9,280 پاکستانیوں کی ہیں اور 126 چینیوں کی ہیں۔ 2023 تک ہندوستانی حکومت نے منقولہ اثاثے جیسے کہ حصص اور سونے کے اثاثوں کو دشمن کی جائیداد کے طور پر نشان زدہ کر کے تقریباً 3400 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں۔